যে সময় দুই গাড়ি একসাথে ক্রসিং হইব দুই গাড়ির মধ্যে এখানে কমসে কম 1 থেকে 1.5 জায়গা থাকতো সেফ জোন এটা কারণ আপনি যতই পালা গাড়ি চালান না এখানে মাঝখানের জায়গাটা পুরো থাকে যেন সবসময় খালি তাই না যাইমো কোন গল্লির ভিতরে যাই বুঝলেন তখনকে যে গল্লি চালাইছুন ও গল্লির ভিতরে যাইমো আমরা তাড়াহুড়া কোনো কাম নাই আমরা তো সময় আছে ক্লাস 3 লাগে পালা চালাইমো দেখানে লাগে যদি আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেন তাহলে পালা চালানি আর হইছে না চেক করুন সিটার সবসময় সোজা হইব এই কোনো সাইড নাম্বা না আর স্টারিং নিচেই তো না উপরে থাকবে ব্যালেন্স থাকবে সামনে গিয়ে ডাইনে যাইব लंबाटा नहीं पूरा है नहीं लो वो तो बिल बाढ़ से वो जो लंबाटा नहीं बांगे बांगे नहीं सक्का तो सोलाता से डायरेक्ट वाला ये दिन गिरा नहीं शेष हो जाए ऐसा का साथ लाइन सिग्नल देने अपना होम दे बुरे मामे निर्दिष्ट परिमाण दाता कौन ले नहीं बुरे लंबाटा नहीं नीचे ना मनने आनो ऊपर रखो और पामा करे ये पामा जे टाइम लास्ट ना बन पामे गुराइन कोडाई ने गुराइन देने गुराइन और क्लास को सामने क्या बात है क्लास कौन रहेगा बैग लगे गुराइन ना जाइन स्पीड दें स्पीड दें